नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज चर्चा करेंगे जिसके बारे में कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इंसाफ पूरा हुआ है। अल जवाहिरी जो है वो उसको मार गिराया गया है। और इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जेड तरार साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। कितनी बड़ी सफलता, जैसा कि खुद बाइडन ने कहा कि ये इंसाफ पूरा हुआ, क्या मानते हैं कि बहुत बड़ी सफलता है लादेन के बाद? जी भारती साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति बाइडन ने मेरे ख्याल में बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि 20 साल 9/11 के 20 साल बाद भी हम इंसाफियत को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ रहे थे, और वो अब पूरा हो चुका है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और राष्ट्रपति बाइडन ने ये बहुत साफ तौर पर कहा है कल, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ने 9/11 को कभी नहीं भूलना। जो हमारे साथियां हैं जो फौत हो चुके थे, जो अपने जान दे चुके थे 20 साल पहले, उनके लिए हमने इंसाफियत ढूंढना था, और वो अब मुकम्मल हो चुका है। और ये भी इस बात पर मैं ज़ोर डालना चाहूँगा कि राष्ट्रपति बाइडन ने जब ये ऑर्डर दिया था हमारे मिलिट्री सर्विसेज को, उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई मासूम लोग इस ऑपरेशन में अपना जान दें। और उस बात पर भी हम बहुत कामयाब रहे हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाहिरी इस स्ट्राइक में मरे हैं और कोई जान नहीं गया। तो जो कहा जा रहा, जो डिटेल्स आ रही है, उसमें कैसे आपने वो सेफ हाउस को ढूंढा? अटैक भी किया गया, तो कहा गया कि एक स्पेसिफिक टाइप का बॉम्ब था जो कि ड्रोन से भेजा गया। कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी भारती साहब, आप भी शायद ये जानते होंगे कि हम बहुत डिटेल्स में ही नहीं जाते जहाँ तक हमारे ऑपरेशंस हैं। और ये ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जब आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आइंदा आपके जो दुश्मन हैं वो भी सबक सीख सकते हैं, और वो अपने जो टैक्टिक्स हैं वो भी तब्दील करते हैं। तो तभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाते। लेकिन ये कहते हुए आपने काबुल का जिक्र किया, राष्ट्रपति बाइडन ने ये भी कहा कल कि हम कभी भी अफ़गानिस्तान को आतंकवादी का अड्डा नहीं बनने देंगे, और हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे, जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ताकि हम टेररिस्ट्स को रोक सकें। कुछ निंजा बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, इतना तो कंफर्म कर सकते हैं आप? कुछ इस ढंग की चीज़ें थी जिसके बारे में शायद दुनिया को मालूम नहीं। जी, मैं ये कहूँगा कि मेरे शायद डिफेंस के कॉलीग आपको बेहतर, हमारे सेना के जो कॉलीग्स हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं इन मामलात के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में जो अगर हम इसको ज़रा फासला से देखें, अगर उसका पूरा मुकम्मल तौर पर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर उसको देखें, वो ये है कि हम एक पैगाम देना चाहते हैं दुनिया भर के आतंकवादियों को कि अगर आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ हमला किया तो जहाँ भी आप छुपने की कोशिश करेंगे वो हम ढूंढेंगे, और बिल्कुल हम अपने ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। तो अब आपको क्या लगता है, टारगेट अमेरिका का कंप्लीट हो गया या बाकी है? क्या अल जवाहिरी के साथ कुछ हक्कानी नेटवर्क के लोग भी थे? क्या उनको भी मार गिराया गया है? इतना तो आप हमें बता सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि देखिए, शायद ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहाँ तक दहशतगर्दी आतंकवाद का सिलसिला है पूरे विश्व में, वो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा। तो यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं, और बल्कि राष्ट्रपति बाइडन ने भी ये भी कहा कल, उन्होंने बल्कि शुक्रिया अदा किया कि जितने भी मेरे कॉलीग्स हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं ताकि इन आतंकवादियों का अड्डा जो है वो बंद कर सकें। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो सबसे मेरे ख्याल में सख्त जो ख़तरा है वो अफ्रीका से आ रहा है,
اور ہم پورے ہمارے آپریشنل کیپیبلٹیز اس پر لگاتار ہم لگا رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے میرے خیال میں اگر ہم جو سب سے مہتوپورن بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہاں بالکل القاعدہ اس وقت میرے خیال میں ان کے آپریشنل کیپیبلٹیز بہت ہی کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہمارے جو آپریشنز ہیں اس کو ہم نے بند کیا ہے. لیکن طالبان نے بہت اسٹرانگلی اس کا اپوز کیا، کنڈیم کیا ہے، تو مطلب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو افغانستان میں ابھی بھی جو ہے آپ کے خلافت جو ہے وہ وہاں طالبان بول رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں راشٹرپتی بائیڈن نے بہت اسپشٹ طور پر کہا ہے کہ ہم افغانستان کو ٹیررزم کا اڈا نہیں بنانے دیں گے، اور بالکل ہم اپنے جو کیپیبلٹیز ہیں جو کہ ہم اوور دا ہورائزن کیپیبلٹیز کہتے ہیں، ان کا نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دور سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ ہم بالکل تیار رکھیں گے. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے تو ہم استعمال بھی کر لیں گے ان کیپیبلٹیز، ان آپریشن کو ہم جاری رکھیں گے. لیکن جی آپ اپنی بات پوری کریں. جی، اور جہاں تک طالبان ہے تو بالکل ہم بات چیت میں لگے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم القاعدہ کا نمبر 2 یعنی کہ جس نے بن لادن کے ساتھ 9/11 کا پلاننگ کیا اور جس نے 2-3 اور حملے بھی پلان کیا جن میں شامل USS کول بھی ہے، افریقہ میں ہمارے ایمبیسیز کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا جن میں میرے کولیگز بھی فوت ہو چکے ہیں. تو بالکل ہم ان کو کبھی نہیں جانے کے لیے تیار تھے، اور تبھی راشٹرپتی بائیڈن نے اس حملے کو اپروو کیا. ایک سوال ہے جاتے جاتے، ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، جو تائیوان میں جو استھتی بن رہی ہے، جو اسپیکر مہودیہ وہاں پہ جا رہی ہیں نینسی پیلوسی جی، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو چائنا کا ریئیکشن ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل شکریہ. میرے خیال میں یہ ایک بہت مہتوپورن بات ہے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چین بلا وجہ ٹینشن کو بڑھانے کی کوشش میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پوری وشو کے نقصان میں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ٹینشن اور بڑھنی چاہیے. ہمارا پالیسی بہت ہی اسپشٹ ہے اس بارے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چین ہے، تائیوان چین کا ایک حصہ ہے، کوئی اس میں تبدیل نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ پہلا وزٹ نہیں ہے ایک ہاؤس اسپیکر تائیوان میں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس بات پر چین ٹینشن کو بڑھانا چاہیے. لیکن ساؤتھ چائنا سی میں تو استھتی جو ہے اب وہاں پہ جنگ کی پرستھتی بنتی جا رہی ہے، جس ڈھنگ سے موبلائزیشن ہو رہا ہے وہاں پہ. بالکل یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ چین اس موقع پر ٹینشن کو بڑھانے کی کوشش میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایسے ٹینشنز آتے ہیں، خاص طور پہ جو بہت ہی سخت اور آکرمک ہم ایکشنز دیکھ رہے ہیں چین کے ہاتھوں سے، اگر یہ جو آکرمک ایکشنز ہیں وہ بڑھتے جائیں تو یہ پھر مس کیلکولیشن کے موقع بنتے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرا سائڈ غلطی سے کچھ اور بھی ٹینشن کو بڑھا سکتے ہیں، اور جلد سے جلد جو صورتحال ہے وہ ہاتھ سے بھی باہر نکل سکتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن فوری طور پر کم ہو. ہم بالکل تیار ہیں کہ ٹینشن کم ہو، اور امید کرتے ہیں کہ چین جو ہے وہ ان باتوں سے اور ٹینشن نہ بڑھائے. ایک انتم کا سوال ہے طرار صاحب، کیا یوکرین رشیا یدھ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ چائنا جو ہے امریکہ کے لیے ایک نیا رشیا ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا رشتہ چین کے ساتھ ہے، جو تعلقات ہیں وہ انتہائی مہتوپورن ہیں. ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ان تعلقات کو یا اس رشتہ کو ہم نے سنبھالنا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ جو چین کا پوری وشو میں بھومکا ہے وہ ایک نیترتو بھومکا ہے، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے ریلیشنز ہیں اس کو مینج ہم نے کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر، تاکہ یہ چین کے لوگوں، عام لوگوں کے لیے فائدہ ہو، امریکی لوگوں کے لیے فائدہ ہو، پوری وشو کے لیے فائدہ مند ہو۔ چلیے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں، اب اس رشتے میں بھارت کہاں پہ ہے؟ چائنا، امریکہ اور اب اس چین کے رشتے میں ہم انڈیا کہاں پہ آپ پاتے ہیں؟ اور پاکستان بھی ایک طرف ہے، دوسری طرف افغانستان بھی ہے۔ انڈیا میرے خیال میں ایک نیترتو بھومکا ہے پورے انڈو پیسفک میں۔ آپ نے بالکل سنا ہوگا کہ راشٹرپتی بائیڈن سمجھتے ہیں کہ امریکہ انڈیا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور بنیادی طور پر اگر ہم نے پوری وشو کو آگے بڑھانا ہے 21ویں صدی میں، ہم نے اور ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو یہ صرف اور صرف انڈیا کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم بہت خوش ہیں کہ سب سے پوری وشو کے سب سے پرانی ڈیموکریسی اور سب سے بڑی ڈیموکریسی اتنے قریبی سے کام کر رہے ہیں۔ چلیے جیٹرار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک اچھے ودیش نیتی کے پروکتا کی طرح جتنا نپا تلا تھا اتنی ہی بھاشا میں آپ نے سوالوں کا جواب دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا NDTV کے لیے۔ دھنیہ واد جی، شکریہ، تھینک یو۔